Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini kita menemukan mainan teman-teman, mainan mobil-mobilan. Wadidaw, mantul-mantul, keren-keren teman-teman. Wow, langsung kita naikkan ke truk oleng teman-teman. Lihat, di sini ada pesawat terbang teman-teman. Keren. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini namanya si manis kucing. Bagus teman-teman. Wadidaw, keren. Lihat, di sini ada wheel loader teman-teman. Keren teman-teman. Wadidaw, keren-keren. Lihat teman-teman, di sini ada motor trail. Bagus. Wow, lihat, yang ini namanya kren clover teman-teman. Mantul, mantul-mantul teman-teman. Wadidaw, keren. Wow, yang ini namanya kren truk teman-teman. Bagus. Lihat teman-teman, di sini ada kereta uap. Mantul. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada mobil patroli polisi. Keren. Wow, lihat, yang ini namanya truk kebersihan, truk sampah. Mantul. Keren-keren teman-teman. Wadidaw. Yang ini namanya truk tangki teman-teman. Dua-duanya kita menaikkan ke truk oleng teman-teman. Wadidaw, sampai penuh teman-teman. Keren. Lihat, di sini juga ada helikopter teman-teman. Mantul. Wow, yang ini namanya pickup oleng teman-teman. Bagus. Wadidaw, lihat, ini namanya mobil ambulan. Mantul, keren-keren teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini juga ada bus Toya. Keren.
Wadidaw, yang satu ini bus pariwisata, bus penumpang. Kalisari tentrem. Mantul, mantul teman-teman. Wadidaw, keren. Wow, lihat, yang ini namanya mobil box teman-teman. Keren. Kita naikkan truk oling teman-teman. Wadidaw, lihat, di sini juga ada bego keruk teman-teman. Dua-duanya kita naikkan truk oling teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul teman-teman. Wow, yang ini namanya mobil Formula 1. Keren. Lihat teman-teman, di sini juga ada Jeep off-road. Lihat kakaknya bawa Jeep off-road teman-teman. Keren. Bagus ini teman-teman. Jos. Keren. Dua-duanya kita naikkan truk oling teman-teman. Wadidaw, sampai penuh teman-teman. Lihat, di sini juga ada tank militer. Keren. Wadidaw, yang ini mobil box militer. Bagus, keren teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul teman-teman. Keren. Sampai tidak muat truk olingnya teman-teman. Wow, di sini ada bulldozer teman-teman. Kita naikkan truk oling. Wadidaw, di sini ada dump truk teman-teman. Klakson mau mana, klakson. Itu loh, mantap. Mantul, keren teman-teman. Wadidaw, mantul. Lihat, di sini juga ada 4 bus tayo. Empat-empatnya kita naikkan truk oling teman-teman. Bagus, keren teman-teman. Wadidaw, sampai tidak muat truk olingnya teman-teman. Wow, yang ini namanya forklift teman-teman. Halo teman-teman, ada forklift nih teman-teman. Ya, ini dia. Mantul teman-teman. Wadidaw, keren. Wow, yang ini namanya truk molen teman-teman. Keren teman-teman. Wadidaw, mantul teman-teman. Wow, lihat, di sini ada truk damkar. Keren. Ada satu lagi. Bagus. Mantul teman-teman. Wadidaw, penuh. Lihat, yang ini namanya mobil silinder. Pakai. Betul. Keren teman-teman. Wadidaw. Lihat, yang ini namanya kapal penumpang. Bagus. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini juga ada motor balap. Mantul teman-teman. Wow, yang satu ini namanya truk hewan teman-teman. Truk muat hewan. Keren. Wadidaw. Lihat, di sini juga ada beko ekskavator. Mantul. Dua-duanya kita naikkan truk oling teman-teman. Wadidaw, sampai enggak muat teman-teman. Keren.
Kita naikkan truk hewannya juga teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini namanya mobil balap. Bagus, keren, penuh semua mainannya teman-teman. Langsung kita bawa pulang. Keren mainannya teman-teman. Let's go. Mantul. Dadah, sampai ketemu lagi.